बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से है। इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ तारीख़ के एक बदतरीन जुल्म की जा रही है और इस जुल्म में न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय ममालिक समेत बरतानिया भी शामिल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त मुसलमानों के साथ जो जुल्म बर्बरियत की जा रही है उस पर मगरबी दुनिया इसराइल के पीछे जाकर खड़े हो चुकी हैं। लेकिन इस्लामी दुनिया सिवाय पाकिस्तान की किसी न किसी हद तक तुर्किया और मलेशिया के अलावा अफगान तालिबान भी बाकी जो मुसलमान ममालिक है उनकी तरफ से बयानात तो जारी किए जाते हैं, लेकिन उसी तरह मजम्मत नहीं की गई जिस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। आप देख लें, इस वक्त तकरीबन 1600 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद हो चुके हैं 6 दिनों में, और इसमें 500 बच्चे भी शामिल है। ये जो 1600 के करीब फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद किए गए हैं उसमें 500 बच्चे भी शामिल हैं, 276 इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगाए, अगर हमास ने इसराइल पे हमला किया तो क्या ये जो 500 बच्चे और 276 ख़वातीन थे ये भी उस हमले में शरीक थे? लेकिन इसराइल ने बदतरीन किस्म की बम्बिंग की, बदतरीन किस्म की गोलाबारी की, बदतरीन किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कोई भी मुल्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद इसराइल खुलेआम उन बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ और सिर्फ बयानात के हद तक महदूद रह चुकी हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल है। अगर हम अपने पाकिस्तान से आगाज़ करें, पाकिस्तान को देख ले, तो यहाँ पे सिर्फ जमात इस्लामी और JUI की तरफ से और कुछ छोटे छोटे जो मजहबी जमातें हैं उनके तरफ से आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। एहतजाजी मुजाहिरों का मकसद ये था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहारी यकजहती करना और इसराइल की मजम्मत करना। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की बड़े 2 सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके तरफ से आज पूरे मुल्क के अंदर कोई एहतजाजी मुजाहिरा हुआ है? आप लोगों ने पिछले 6 दिनों के दौरान उनके तरफ से कोई एहतजाज आप लोगों को नज़र आ चुका है? तहरीक इंसाफ की बात तो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर तहरीक इंसाफ जब कुरान मजीद की बेहुरमती हुई थी स्वीडन में या डेनमार्क में, नीदरलैंड में, तो वहाँ पे जब तहरीक इंसाफ के लोग निकल आए थे तो पाकिस्तानी पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। अभी तहरीक इंसाफ के लोग अगर फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए निकलेंगे तो उनको एक बार फिर गिरफ्तार किया जाएगा। उनके हवाले से तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के 2 बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहाँ हैं? क्या सिर्फ अमेरिका की वजह से ये लोग खामोश हैं कि अमेरिका नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने के लिए लेकर आ रहे हैं? और अगर मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो शायद अमेरिका इस चीज़ को माइंड करेंगे और उनके रास्ते में कोई रुकावट आ जाएगी। क्या यही वजह है या कोई और वजह हो सकती है? क्यों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस पर खामोश है? देखिए, अगर अमेरिका नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत करने का प्लान बना चुके हैं तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम की गैरत को अमेरिकन चैलेंज कर रहे हैं। आप यही हालत एक और मुसलमान मुल्क था, वहाँ भी पिछले साल इंतखाबात हो रहे थे और अमेरिका के हवाले से यही बात की जा रही थी कि अमेरिकन वहाँ पे अपोजिशन को सपोर्ट करके उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वहाँ के लोगों को पता चला तो उन्होंने घरों से निकलकर अपने उस लीडर को इतने ज़्यादा वोट दिए कि उनको शिकस्त देना फिर नामुमकिन बन चुका था और वो जीत कर एक बार फिर आकर ऐवान सदर में बैठ गई। तो पाकिस्तानी कौम भी एक बहादुर कौम है। जब उसको अगर किसी ने आज तक चैलेंज किया है, वैसी खामोशी से बैठा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है उस पर एक किस्म के खामोश बैठा हुआ है। लेकिन इलेक्शन में अगर पाकिस्तानी कौम के गैरत को चैलेंज किया जाता है तो मुझे ये यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इतने बड़ी तादाद में घरों से निकलेंगे, इतने बड़े तादाद में वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे
کہ امریکن اگر نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں لا سکیں گے، لیکن یقینی طور پہ پاکستانی قوم ان ساری چیزوں کو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے خاموشی اختیار کر لی ہے، نواز شریف صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف کی طرف سے کوئی ایک ٹویٹ نظر آیا تھا، مریم نواز خاموش بیٹھی ہوئی ہے، بلاول بھٹو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ فلسطینیوں کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے ہمارا کیا کام ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہم لوگوں سے اس بارے میں سوال کریں گے کہ آپ لوگوں کے مسلمان بہن بھائی بچے، ان پر اتنا بڑا بدترین قسم کا ظلم ہو رہا تھا اور آپ لوگوں نے ان کے لیے آواز تک نہیں اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ ہم کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ بات کہہ سکیں گے کہ میرے پروردگار، جو ہمارے بس میں تھا ہم نے وہ کر دیا تھا، ہم نے آواز کم از کم سوشل میڈیا پر یا کسی میڈیا پلیٹ فارم پہ، وہاں پہ ہم نے اپنے بس کے مطابق آواز اٹھایا تھا۔ لیکن جو لوگ اس وقت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ شاید امریکہ اور یورپ ناراض ہو جائے گا، تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جو میں فلسطینی بچوں کو دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میرے دل کو جتنا درد پہنچا ہے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بچہ جو ایک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جس طریقے سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جو درد اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کے جسم کے اندر اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے، تو میرے خیال میں بینگ اے مسلم اور بینگ اے انسان کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم مذمت کرتے ہیں امریکہ کی، یورپین ممالک کی، برطانیہ کی بھی، ان تمام ممالک کے جو اس وقت اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسرائیل کو سپورٹ کر کے بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے وہاں پہ بمباری کی گئی ہے، آپ لوگوں نے شاید یہ ویژول دیکھے ہوں گے، آپ لوگوں نے تصاویر دیکھے ہوں گے کہ پورے بلڈنگز کو زمین بوس کر دیے گئے ہیں، مطلب سینکڑوں کی تعداد میں۔ غزہ کے اندر پوری غزہ جو پٹی ہے اس کو تباہ کر دیا، اس کو برباد کر دیا ہے۔ اربوں ڈالر کا نقصان فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا چکے ہیں۔ یہ صرف جانی نقصان نہیں ہوا کہ 1600 کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی دیا گیا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل مکمل طور پہ خاموش ہے۔ اقوام متحدہ صرف بیانات کی حد تک بات کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ امریکہ کے خوف کی وجہ سے سٹینڈ نہیں لے سکتے، صرف بیانات کی حد تک جاری کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا اور آپ لوگوں کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔